Hallo Marion, ich bin es dein Daniel. میں تمہاری دانیل. Ich hoffe, es geht dir gut. مجھے امید ہے کہ تم خیریت سے ہوگی. Ich wohne jetzt in Berlin. میں فی الحال برلن میں رہ رہی ہوں. Hier habe ich einen tollen Arbeitsplatz gefunden. یہاں میں نے ایک بہت اچھا کام ڈھونڈا ہے. Tollen, great, Arbeitsplatz, Work, gefunden, find. MCQs number 1. Warum ist Daniel nach Berlin gezogen? Daniel برلن میں کیوں گئی؟ wegen seiner neuen Arbeit. اپنے نئے کام کی وجہ سے. Ich bin sehr glücklich mit meiner neuen Arbeit. میں اپنے نئے کام کے ساتھ بہت خوش ہوں. glücklich, happy. Meine Arbeitskollegen sind sehr nett. میرے کولیگز بھی بہت اچھے ہیں. Sie haben mich mit offenen Armen empfangen. انہوں نے میرا کھلے بازو سے استقبال کیا. offenen, open, Armen, arms, empfangen, welcome. MCQs number 3. Warum mag Daniel seine Arbeit? دانیل کو اپنا کام کیوں اچھا لگا؟ wegen der netten Kollegen. اچھے کولیگز کی وجہ سے. jeden Tag lerne ich etwas dazu. ہر دن مجھے کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے. heute haben sie mir gezeigt, wie ich Pakete mit einem Automaten verschicke. آج انہوں نے مجھے سکھایا کہ کیسے وینڈنگ مشین سے پیکج کو سینڈ کیا جاتا ہے. MCQs number 4. Was hat Daniel zuletzt gelernt? دانیل نے کیا سیکھا؟ Pakete mit Automaten. Das ist wirklich aufregend. یہ بہت ہی پرجوش کام تھا. wirklich, really, aufregend, exciting. یہ بہت ہی exciting تھا. Meine Arbeit ist gut. میرا کام بہت اچھا ہے. Und mit meiner Freundin bin ich sehr glücklich. اور میں اپنے دوست کے ساتھ بہت خوش ہوں. Wir wohnen jetzt zusammen. ہم ابھی اکٹھے رہ رہے ہیں. in Berlin, برلن میں. Sie arbeitet als Verkäuferin. MCQ number 2. Wohnt Daniel allein in Berlin? کیا دانیل برلن میں اکیلی رہتی ہے؟ Nein, er wohnt dort mit seiner Freundin. نہیں، وہ اپنے دوست کے ساتھ رہتی ہے. Sie arbeitet als Verkäuferin. تم شاپ اسسٹنٹ کا کام کرتی ہو. Sie arbeitet immer am Morgen. تم ہمیشہ صبح کے وقت کام کرتی ہو. Ich muss oft am Abend arbeiten. اور میں شام کے وقت کام کرتی ہوں. Wir sehen uns leider nicht so oft. سو بدقسمتی سے ہم ایک دوسرے کو نہیں مل سکتے. Leider, unfortunately. Wir genießen aber jede Minute zusammen und reden viel miteinander. Genießen, enjoy, reden, talking a lot, miteinander, each other. لیکن ہم پھر بھی اپنا ہر ایک منٹ ایک دوسرے کے ساتھ بات کر کے اچھا گزارتے ہیں. MCQ number 5. Was macht die Freundin von Daniel beruflich? دانیل کی فرینڈ کیا کام کرتی ہے؟ Sie arbeitet als Verkäuferin. وہ شاپ اسسٹنٹ کا کام